अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, ये ड्रा है 750 का, जो शहर सियालकोट में होगा 15/1/24 को इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं इस ड्रा के मतलब आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ 2 इंच से क्लोज़ के लिए लेके और 3 इंच से फ़र्क आंकड़ा के लिए लेके, और दोनों से तरतीब दे के 2 क्लोज़ और 3 फ़र्क मिला के तरतीब दिए जाते हैं, आंकड़े निकलते हैं, सिर्फ 6 हैं। आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। और जो मेरा वो किताबचा होता है जिसमें 1 टंडोला और 2 या 3 पंगूड़े फाइनल किए होते हैं मैंने, दलीलों के साथ, रूटीनों के साथ, वो तैयार है। आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आके वॉइस मैसेज करें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और फिर आपका मेरा रब्ता हो जाएगा। टेलीफोन ना किया करें, आपकी मेहरबानी, मेरी मजबूरी, ज़ाती मजबूरी है, मैं फ़ोन नहीं किसी का सुनता हूँ। आपने अगर मेरे साथ उस किताबचे के मतलब रब्ता करना है तो व्हाट्सएप पे आएँ, व्हाट्सएप पे आगे वॉइस मैसेज करें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और दोस्तों, चूँकि ये साल के शुरू के ड्राव में से कोई एक ड्रा है और पिछले साल आपको पता है कि साल की पहली पट्टी में मैंने 2 फर्स्ट इनाम दिए थे, यानी मैं 2 फर्स्ट इनाम देने में कामयाब हुआ था। तो ये भी पहली पट्टी शुरू हुई है, हो रही है, दूसरा ड्रा है पहली पट्टी का। तो उम्मीद है कि हमें कामयाबी इन एक पट्टी में ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वो आप किताबचा ज़रूर हासिल करें और इनाम का यानी 1 टंडोला और 2 या 3 पंगूड़े उसमें फ़ाइनल हुए होते हैं। और साथ में एक मैं तोहफे के तौर पे एक मैसेज करता हूँ। उस मैसेज में 4 फर्स्ट आंकड़े और 6 फर्स्ट या सेकंड टंडोले शामिल होते हैं, वो मैसेज भी आपको मिल जाएगा। आइए सबसे पहले पहली रूटीन देखें। दोस्तों, ये है इस ड्रा के मतलब पहली रूटीन। तरीक़ेकार इसका ये है फार्मूले का कि 200 के ड्रा में, जब भी 200 के ड्रा में होने वाले चौथे ड्रा में, 200 के चौथे ड्रा में 0 ब्रोकन आ जाए, यानी आखिरी इंसा जिसे ब्रोकन भी कहते हैं, 0 आ जाए, तो उसमें से 2 इंसे निकल रहे हैं जो 750 के पहले ड्रा में तल्लक क्लोज़ बन रहे हैं, यानी क्लोज़ उन 2 इंसों से ही चलता आ रहा है। हमने करना कुछ यूँ है कि प्राइज बॉन्ड की हिस्ट्री में जब भी 200 का आखिरी ड्रा, 200 का चौथा ड्रा 0 का ब्रोकन लेके खुल जाए, यानी उसका आखिरी इंसा 0 आ जाए, तो उसके क्लोज़ इंसे, उसका जो क्लोज़ है उस इंसे का बाकी इंसा लिखना है, क्लोज़ का बाकी इंसा, और फिर बाकी इंसे के साथ उसका घर भी शामिल कर लेना है। ये 2 इंसे 750 के पहले ड्रा में, अगले साल 750 के पहले ड्रा में तल्लक क्लोज़ बनते आ रहे हैं। सबसे पहले 200 के चौथे ड्रा में खुली थी 98/45/40, आखिरी इंसा 0 आ गया था, लिहाजा हमने इसका दूसरा इंसा क्लोज़ अलग किया, क्लोज़ को छोड़ के उसकी जगह पे उसका बाकी इंसा लिखा। क्लोज़ 8 था, 8 की बाकी 2 और 2 के साथ उसका घर शामिल कर लिया। 2 या 7 क्लोज़ आना चाहिए था 750 के पहले ड्रा में, तो 67/7/216 खुल गई, 7 का इंसा क्लोज़ पे लग गया। मेरे दोस्तों, उसके बाद 81/99/80 खुली, आखिरी इंसा 0 आ गया, तो इसका भी क्लोज़ इंसा हमने लग किया 1 की बाकी 9 और 9 के साथ उसका घर शामिल करना है। 9 और 4 में से 1 इंसा क्लोज़ लगना था 750 के पहले ड्रा में, तो 59/49/70 खुल गई, 9 का इंसा क्लोज़ लग गया। तीसरी बार 45/35/40 खुली, दूसरा इंसा 5 को अलग करके 5 की बकाया बाकी भी 5 होती है, 5 के साथ उसका घर शामिल कर लिया, 0। 5 या 0 में से क्लोज़ खुलना था 750 के पहले ड्रा में, तो 40 66 85 खुल गई,
0 کا ہنسا کلوز لگ گیا۔ میرے دوستو چوتھی بار 71 41 60 کھلی، آخری ہنسا 0 آ گیا۔ دوسرا ہنسا کلوز الگ کیا 1 کی باقی 9 ہوتی ہے، 9 کے ساتھ اس کا گھر شامل کیا۔ 9 یا 4 کلوز لگنے تھے 750 کے پہلے ڈرا میں، تو 49 47 69 کھلی، 9 کا ہنسا کلوز پہ لگا۔ میرے دوستو پانچویں بار 25 95 80 کھلی، کلوز کا ہنسا 5 تھا، 5 کی باقی بھی 5 اور 5 کے ساتھ 0 اس کا گھر شامل کیا۔ 5 یا 0 میں سے ایک ہنسا کلوز پہ لگنا تھا 750 کے پہلے ڈرا میں، تو 0 کا ہنسا کلوز پہ لگ گیا 00 42 08 کھلی۔ اور اب میرے دوستو چھٹی بار، یہ چھٹے ہاتھ کی روٹین ہے، 5 اس کی مثالیں کامیاب رہ چکی ہیں۔ اب چھٹی بار 200 کے بونڈ میں آخری ڈرا کھلا ہے 98 53 80، 0 کا حصہ بروکن پہ آ گیا، لہذا ہم نے اس کا بھی کلوز الگ کیا۔ کلوز 8 ہے، 8 کو الگ کر کے اس کی باقی لکھی، 8 کی باقی 2 اور 2 کے ساتھ اس کا گھر شامل کر لیا۔ 2 یا 7 کا کلوز لگنا چاہیے اس ڈرا پہ، باقی آپ کے نصیب ہے۔ میرے دوستو روٹین آج تک قائم ہے، چلتی آ رہی ہے، اس ڈرا پہ بھی روٹین کامیاب رہی تو 2 یا 7 میں سے ایک ہنسا کلوز پہ لگ جانا چاہیے۔ یہ لیں میرے دوستو اس ڈرا کے متعلق دوسری روٹین، یہ فرق آنکڑا ہے، پیٹرن وہی ہے کہ 200 کے چوتھے بونڈ میں اگر 0 بروکن لگ جائے چوتھے ڈرا میں، تو اس میں سے 3 ہنسے نکل رہے ہیں فرق آنکڑا کے لیے، یعنی پہلے 2 ہنسوں کا آپسی فرق۔ اس فارمولے پہ عمل کرنے کے لیے ہم نے 0 بروکن والے سال کے چوتھے ڈرا کا 200 کا فرسٹ نمبر لکھا، اور اس میں ہم نے صفحے کی باقی لکھنی ہے، صفحہ ہنسا پہلا ہنسا جو ہے اس کی باقی ہنسا لکھا، اس کا باقی ہنسا لکھ کے، اور باقی ہنسے سے 2 ہنسے کم کر کے 1 ہنسا اور 2 ہنسے بڑھا کے 1 ہنسا یہ شامل کر لینا ہے بقایا ہنسے کے ساتھ۔ جیسے پہلی بار 98 45 40 کھلی، پہلا ہنسا 9 تھا، 9 کی باقی 1 کو درمیان میں رکھا، 2 کم کر کے 1 ہنسا لکھا شامل کیا، اور 2 بڑھا کے 1 ہنسا شامل کیا، 9 1 3۔ ان 3 ہنسوں میں سے ایک ہنسا فرق آنکڑا بننا تھا 750 کے پہلے ڈرا میں، تو میرے 267 کا آنکڑا فرسٹ ہوا، اور 6 اور 7 کا آپسی فرق 1، ان 3 ہنسوں میں ایک کا ہنسا موجود تھا۔ دوسری بار 81 99 80، 8 ہم نے فرنٹ صفحہ الگ کیا، صفحہ 8 تھا، 8 کی باقی 2 کو درمیان میں رکھ کے 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کیا، 2 بڑھا کے 1 ہنسا شامل کیا، 0 2 4۔ ان 3 ہنسوں میں سے فرق آنکڑا کھلنا تھا 59 49 70 کھلی، 4 کا ہنسا فرق بن گیا۔ تیسری بار 45 35 40، صفحہ 4 کی باقی 6 کو درمیان میں رکھا، 2 کم کر کے 1 ہنسا لکھا، 2 بڑھا کے 1 ہنسا لکھا، 4 6 8۔ ان 3 ہنسوں میں سے فرق کھلنا تھا 750 کے پہلے ڈرا میں، تو 40 66 85 کھلی، 4 کا ہنسا فرق بن گیا۔ چوتھی بار 71 41 60، جو صفحے پہ آیا وہ 7 تھا، 7 کا ہنسا اور 7 کی باقی 3 کو درمیان میں رکھا، 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کیا، 2 بڑھا کے 1 ہنسا شامل کیا، 1 3 5۔ یہ 3 ہنسے میں فرق آنکڑے کے لیے ملے، تو 750 کا پہلے ڈرا کھل گیا 49 47 69۔ 49 کا آنکڑا فرسٹ ہوا جس کا فرق آنکڑا تھا 5۔ پانچویں بار میرے 225 95 80 کھلی، صفحے پہ 2 آیا، 2 کو ہم نے 2 کی باقی لکھی، باقی کا ہنسا درمیان میں رکھ کے 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کیا، 2 بڑھا کے 1 ہنسا شامل کیا، 6 8 0 میں سے فرق آنکڑا بننا تھا، تو 00 کھل گئی، 00 42 08، تو 00 کا آپس کا فرق ہے وہ 0۔ اب چھٹی بار 98 53 80 کھلی ہوئی ہے، صفحے پہ 9 ہے، 9 کو چھوڑ کے 9 کی باقی لکھی، اور باقی ان سے 1 کے ساتھ 2 کم کر کے 1 ہنسا 9 اور 2 بڑھا کے 1 ہنسا 3، 9 1 3۔ ہمیں یہ 3 ہنسے ملے،
ان 3 ہندسوں میں سے اس ڈرا پہ ایک ہندسہ فرق آنکڑا بن جانا چاہیے، آگے آپ کے نصیب۔ تو میرے دوستو حاصل ضرب یہ ہوا کہ ایک روٹین نے ہمیں کہا کہ 2 یا 7 میں سے ایک ہندسہ کلوز پہ لگنا چاہیے، دوسری روٹین نے کہا 9 1 3 میں سے ایک ہندسہ فرق آنکڑا بن جانا چاہیے، لہذا 2 7 کو کلوز پہ رکھ کے 9 1 3 کا فرق لگا کے ہم نے آنکڑے ترتیب دیے۔ 9 کا تو فرق بنتا نہیں ہے نہ 7 میں نہ 2 میں، لہذا 1 3 کا فرق رکھ کے ہم نے آنکڑے ترتیب دیے 13 32 52 67 87 اور 47۔ یہ 6 آنکڑے وجود میں آ گئے، آپ کے نصیب میں ہوا تو میرے دوستو ان 6 آنکڑوں میں سے کوئی ایک آنکڑا فرسٹ ہو جائے گا۔ یہ دونوں روٹینیں فرسٹ کے متعلق ہیں، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی میں گزارش کروں گا کہ جب کوئی روٹین ٹوٹتی ہے تو وہ سیکنڈ میں اس کے چانسز بن جاتے ہیں ہونے کے، تو آپ ان 6 آنکڑوں کو فرسٹ سیکنڈ دونوں نظروں سے دیکھیں، آگے جیسے اللہ کو منظور اور آپ کے نصیب۔ بلال احمد کو دیں اجازت، اگلے ڈرا پہ پھر کوئی ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔